ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മള് കോവിൽ വാസലെത്തി. ക്യാമറ മൈക്ക് ബാക്കിലാണ്. അമ്പലം എന്താ ബസ് ഇറക്കി വിട്ടു ഞങ്ങളെ അമ്പലം സൈഡ് ആവട്ടെ. അമ്പലം എവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇതല്ലേ ശിവകുണ്ട് അമ്പലം അമ്പലം. ആരെണ്ണോ ഒന്നാ ചോദിക്കട്ടെ. എടാ വിനീഷ് അതല്ലേ കൊണ്ടാ, അതല്ലേ കൊണ്ട് ഇവാ. ஆனா இங்க ரூம் எங்க கிடைக்கும்னா ரூம் கோவில் ரூம் ஏதோ சொன்னாங்க. ரொம்ப தூரம் போகணுமா? எங்க கம்மியா கிடைக்கும் தெரியுமா? 1000 ரூபாய் கிடைக்குமா? நீட்டா இருக்குமா ரூம்ஸ்? ரூம் நல்லா இருக்கும். ரூம் எடுத்தா 4 பேருக்கு 1000 ரூபாய் ஆகும். இது என்ன புது பில்டிங் தான் கட்டிருக்காங்க. இங்கயா மயில் வரும் போட்டிருக்கா பாருங்க. இல்ல கோயிலோட ரூம் இருக்குல்ல அது கோயில் எல்லாம் புக்கிங் இருக்காது கேளுங்க. எல்லாம் புக்கிங் ஆர்டர் புக்கிங் பண்ணுவாங்க கேட்டுக்கோங்க. பக்கம் தானங்கிறது? பக்கம் தான். போயிட்டு ரெண்டு சைடுமே லாட்ஜ் இருக்கு. அதுக்கு ഇത് പുതിയാണ് സീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബുക്കിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കാം അണ്ണാ. കോയിൽ റൂം എങ്ക? കോയിൽ റൂം கோவில் ரூம் லாட்ஜ் இருக்குல்ல கோவிலோட கடல் கிட்ட தான் இருக்கும். ஓ நீ நேரா போணும். വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് ചോദിക്കടാ ഞാൻ വിക്കി. വ്യൂ ഉണ്ടാവും, കടൽ വ്യൂ ഉണ്ടാവോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടലിൽ ആള് പറഞ്ഞ കടലെടുത്തല്ലേ നമുക്ക് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കടലിലെ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ. വലുതല്ലെങ്കിൽ ശരി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ്. ആശുപത്രിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ഹോൺ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. കടൽക്കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. തണുപ്പ് വന്നത് ചെറുതായിട്ട്. അതാണ് ഒരു കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. നോക്കുക അതെന്ത് കടൽക്കാരന്റെ ഫീല്? തണുത്ത കാറ്റ് അത് ശരി. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പാലക്കാടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാധാ കാറ്റ് പോലെ തോന്നും. പാലക്കാട് കടലില്ലോ. അതന്നെ ഇല്ല, കടലില്ല. കടൽക്കാറ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കാം ഫീൽ അടിച്ചു. ഇതാണ് പഴയ ഫോൺ വഴിയാവും. ഏത് കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല പഴക്കമുണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി. ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ടായില്ല എന്തായാലും. കോവിൽ റൂം കോവിൽ റൂം ലോഡ്ജ് ഓൺലൈനിലെ എങ്ങ പക്കന്നാണ് നേരെ പോയി ലെഫ്റ്റ്. ரொம்ப தூரம் இருக்கா? கோயில் பக்கத்திலே தான். கோயில் வளாகத்துல ஓ அப்ப கிட்டல. பாலாஜி തിരുച്ചെന്തൂരിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അമ്പലത്തിന്. റൂം ഫ്രീ അല്ല. വരുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്രയാണ് എന്താണ് അവസ്ഥ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചത്. ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് 500 അന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പരിപാടി ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ റൂം അവന്മാരോട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ ചുറ്റുപാട്? സ്ഥലത്തിൻ്റെ അമ്പലമാണെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലം പോലെ ടൈലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതാണ് കടൽ ആക്ച്വലി അമ്പലം. അപ്പോൾ അമ്പലം കാണിച്ചു. സോറി ഗായ്സ്.
റൂം കിട്ടിയില്ല. റൂം കിട്ടിയില്ല. മറ്റേത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് അവിടുന്ന് രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രീ അല്ല, അമ്പലത്തിന്റെ ലോഡ്ജിന്റെ വേണ്ടി ഇത്ര ദൂരം നടന്നു പോകുന്നു. വെലക്കമ്മി ലോഡ്ജ്. അതെ, 200-300 ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരം വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ട ആൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പഠിച്ച പിള്ളേരാണ് അവിടെ പോയി പത്തതും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ 4 ആളെ കൊണ്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ അപ്പോഴും പോകണം. അതുപോലെ പെടും. யார நம்பதுன்னு தெரியல தாசன். யார நம்பர்னே தெரியல தாசன். சனி எப்படி பண்ணிட்டான்? ചെറിയൊരു വഴക്കാണ്. ബിസിനസ് പരമായ ഇത് പട്ടയടിക്കുന്നത്. നമ്മളെ റൂമിൽ പോയപ്പോ തന്നെ പട്ടയടിച്ച് വിട്ടില്ലേ? അടിച്ചത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് 4 പേർക്ക് 1000 രൂപ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞയാള്. അത് മതി, മിണ്ടാടെ കേട്ടെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ നീല് പറഞ്ഞു അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ബീച്ച് കാണാ, ജനല് തുറന്ന ബീച്ച് വ്യൂ. സത്യം കടലുണ്ട്. കടൽ മണ്ണ് മാത്രം ഇവിടെ കുറച്ച് ലോറി കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ കടൽ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല, അത് അവിടെ വേറെ കാറ്റാണ്. വെയിൽ, ഇവിടെ വെയിൽ. വേറെ റൂം വേറെ പോണം. ഇത് പോവാ റൂമൊക്കെ അടയ്ക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ റൂമില്ല ഇനി. എട്ടോ അണ്ണാ അണ്ണാ അണ്ണേ അണ്ണേ അണ്ണ ഇല്ല ഒന്നടാ. അണ്ണേ അണ്ണാ വീട് തേടി വന്നിട്ടോ. ആള് മാത്രമില്ല എന്തെങ്കിലും വയലോടെ അപ്പൊ എന്തായാലും തരും. മോട്ടർ വാങ്ങിക്കണോ? ഇവിടെ തന്നെ പോകാൻ മതി, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. ആ അത് കലക്കും അല്ലേ? അതിന്റെ വൈക്കും. ഹലോ ഹലോ அண்ணா ஹலோ அண்ணா இந்த லாட்ஜுக்கு பக்கம் தான் இருக்கேண்ணா. கீழே ஆளை காணும். லாட்ஜ் ரூம் கிடைக்குமா? கீழே இருக்குது. அண்ணா கீழே இருக்குது. അറിയാം. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ചിലപ്പോ അണ്ണൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുണ്ടാവും. പിന്നെന്താ അണ്ണാ നാളേക്ക് മോർണിംഗ് 12 മണിക്ക് ട്രെയിൻ കയറുള്ളൂ. 12 ട്രെയിനാണ്. അപ്പൊ ഒരു 10 മണിക്ക് ആക്കിയിട്ടാവും. 15 മണിക്ക് 10 ചെക്കിൻ ഡൗൺ ടൈം ഇരിക്കില്ലേ? ടൈം 12 hours. അപ്പോ നാളേക്ക് 1500 രൂപ. 1500 രൂപ. 1000 രൂപ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാ പോരെ? AC റൂം അല്ല, ഇല്ല നോൺ AC റൂം. AC രണ്ട് കൺട്രോൾ. എല്ലാവരുടെയും ഒരേ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 4-5 ഹോട്ടല് റിവ്യൂ കിട്ടിയ പോലെ അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ കുറെ ഹോട്ടൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. 1300 രൂപ. 1300 രൂപ. 10 മണി വരെ. 10 മണി വരെ. രാത്രി 10 മണി വരെ. അല്ലടാ, രാവിലെ 10 മണി വരെ മതിയല്ലോ. നമ്മൾ 10 മണിക്ക് എടാ നമുക്ക് 11 മണിക്ക് അവിടെ എത്തും വേണ്ട. അല്ല 10 മണി മതിയല്ലോ. 10 മണി മതി. റൂം നോക്കാം. ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ புரியுது. சரி, நான் கேட்டு வரட்டுமா? இல்லைன்னா பட்ஜெட் கம்மியாச்சுன்னா நான் கிட்டே வந்துடுவேன். சரி, கூப்பிட்றேன் நாங்கள். ആ കാർഡ് ശരി താങ്ക്സ്.
Guys, ഇതാണ് ഹോട്ടല്, അല്ല ഇതാണ് ലോഡ്ജ് റൂം. ഇത് ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 1300 രൂപ രാവിലെ 5 മണി വരെ. രാവിലെ 5 മണി വരെ ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 1300 രൂപയ്ക്ക് 10 മണി വരെ കിട്ടണം. 1300. 1300 രൂപ. 300. இங்க எவ்வளோ வரும்? ரூம் 1000 ரூபா 4 பேருக்கு. ரூம் பார்க்கலாமா? ரூம் சாதாரணமா தான் இருக்கு, பெருசா தான் இருக்கு. இல்ல பரவாயில்ல, பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். மொட்டை மாடி செக் அவுட் எத்தனை மணிக்கு வரும்? எத்தனை மணி நேரம் போங்க நாளைக்கு? எத்தனை மணி நேரம் போயிடல? சரி, ரூம் மட்டும் பார்த்துக்கலாமா? கழிச்சு வாங்க, ரூம் தரேன். கழிச்சு அப்படியே பீச்சுக்கெல்லாம் போய் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வாங்க. இல்ல வச்சுப்பாங்க ரூம் காலி என்ன தரேன். இல்ல எங்களுக்கு ஆமா கேரளா. அல்ல எங்க முதல்ல ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் பாலக்காடு. பார்த்தா போதும் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு. இல்ல புரிஞ்சு நாங்க லாங் வந்து வரோம், நாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போலாம்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான். எல்லாம் பெட் எல்லாம் இருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஆனா யாருமே கொடுத்துறீங்களா? 5000 கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான். ரொம்ப கம்மி பண்ணிருக்கேன். கம்மியா இருக்கிறது. ஆமா கம்மியா 4 பேர் இருக்கு, எனக்கு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு கூட வாங்க. இல்ல அந்த மாதிரி வேணாம். இல்ல எங்களுக்கு கம்மி பட்ஜெட் போதும் அதான். பாக்குறாங்க அவங்க 1000 ரூபாய்க்கு பாக்குறாங்க. 1000 ரூபாயில 4 பேர் இருக்கு. போதும்ண்ணா, பட்ஜெட் வந்து என்ன பையன் பாரு தரேன். கழிச்சு பீச்சுக்கு போயிட்டு வாங்க, நான் தரேன். கொஞ்சம் கழிச்சு வாங்க. அதை நான் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு போகலான்னு தான். காலையில நேரத்தை இருந்துச்சு வரல, அதுல காலையில வரோம் அதுதான். மேல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க லாக்கர்ல வைக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்துக்கலாம். நான் அப்படிதான் செய்வேன், எப்பயுமே இல்லை. நான் கிளம்பிடுவோம். அந்த 4 ரூம் இருக்கு. எனக்கு 2000 ரூபாய்க்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு 2000 ரூபாய் கொடுத்துரு, அவ்வளவுதான். അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ റൂം നോക്കാൻ പോവാണ്. എന്താണ് റൂമിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? എത്ര മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല റൂമായിരിക്കും. 5000 റൂമൊക്കെ. ഇല്ല, അവര് ചെന്നൈന്ന് വന്ന ടീമല്ലേ, അതാണ്. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், என்ன தெரியாது அவங்களுக்கு. என்ன காமன் பாத்ரூமா? ஒன்று 1200 கேட்பாரு ஒன்று. ஆனால் அங்கே சின்ன ரூம். ஏது உங்க நீ பார்த்தீங்கல்ல, அங்கே சின்ன ரூம். இது மாதிரி இருக்கலாம். இது 1200 கேட்பாரு. 1200. நீங்க 1000 ரூபா சொன்னீங்க. சின்ன ரூம் தான் இருக்கு, நம்ம ரூம். காலியாக இருக்கும். பாத்ரூம் ஓகே. இது 6 மணி ஆகுமா? காலி பண்ணா நம்ம சுத்தி ரூமா இருக்குல்ல. எத்தனை மணிக்கு? படுங்க இருங்க. சரி, அதுக்கு மட்டும் நாங்க அதுல இருந்துக்கிறோமா? ഇതൊക്കെ കൊടുത്താൽ പോതും. ഇതുപോരെ? ഇതുപോരെ? அவன் கிளம்பிட்டு நாங்க அதுல இருந்துடுறோம். எப்படி ஆள் வருமா? 1500 இல்ல பட்ஜெட்ல வந்திருக்கோம் நாங்க, அதனால தான். வேற பிரச்சனை இல்லை. இது என்ன மூவி சொல்றேன். பைகராஜ் பையன் சாந்தனு. இது எந்த படம்? இது ஒரு படம், இதெல்லாம் உள்ளதான் இருக்கு. ஆக்டிங் உள்ளதான் எடுத்துருக்கீங்க. ஷூட்டிங் உள்ளதான். இப்போ வரது இல்லையா ஷூட்டிங்க்கு? போகல. ஏன்? அங்கேயும் சம்பளம் அதே 500 ரூபா தான், இங்கேயும் 500 ரூபா தான் சம்பளம். அங்கே 500 ரூபா, இங்கே 500 ரூபா. 500 ரூபா சம்பளம். ஆனா அங்கே ஆக்ட் பண்ணணும், இங்கே சும்மா இருந்தா போதும் இல்ல? ஆமா, ட்ரெஸ் சரியா பண்ணலையே நான். இவருக்கு தெரியும், டைரக்டர் தெரியுமில்ல? ஆமா தெரியும் பார்த்துருக்கேன். நடிக்கலாமா நான் சினிமால? நாங்களா? நானு என்ன நடிக்க முடியும்? அழகா தானே இருக்கிறீங்க. கருப்பா இருக்கேன். கலையா இருக்கிறீங்களே. போலீஸ். இது என்ன படம்? இது தெலுங்கு படம். தெலுங்கு படம். പാൻ ഇന്ത്യയാണ്. தெலுங்கு. எங்க இருந்தா கிடைக்கிறீங்க ஆடிஷன்லாம்? தாசில்தார். ஆடிஷன்ல எப்படி நீங்களே போயிருவீங்களா சென்னைக்கு? நாங்க 2000 பேர் ஆக்டர் இருக்கோம், ஜூனியர் ஆக்டர்ஸ். அதுல போயிருவீங்களா? அதுல கூப்பிட்டுருவாங்கல்ல உங்களுக்கு? ஒரு நாளைக்கு பேமெண்ட் சொல்லி ட்ரெஸ் எல்லாம் தச்சு வச்சிருப்பேன், போலீஸ் ட்ரெஸ் எல்லாமே தச்சு வச்சு க்ளீனா. ஏன் இப்ப போறது இல்ல? போகல. அதான் 500 இல்ல எப்படி முடியும்? அதனாலயா? அதனால இல்ல. ரெண்டாவது என்ன செய்ய, இதுனா டெய்லி சம்பளம் கிடைச்சிரும். அதனால டெய்லி இருக்காது. அது டெய்லி இருக்காது. இது படத்துக்கு. அதுக்கு வேண்டி கெட்ட போட்டுதா?
இதுல இருந்து சீங்க எடுத்து என்ன இது நல்லா இருக்குண்ணா. ആമാ ഇതിൽ என்ன ഡിഫറെന്റ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആളെ കാണാൻ ഇതിലും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ആള് സിനിമ ആക്ടറാണ്, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. எனக்கு மலையாளிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியா? பாசமா இருப்பாங்க ரொம்ப. இந்த சாமி தூள் சான்ஸ் கிடைச்சா அடுத்த படத்துக்கு போகணும். சான்ஸ் கூப்பிட்டா வேலை இருக்கிறதுனால. ஊரு எங்க தானே உங்களுக்கு? சொந்த ஊர் தேனி மாவட்டம். தேனி மாவட்டம். அப்புறம் இங்கே செட்டில் ஆனீங்க, ஃபேமிலி எல்லாமே இங்கே தானா? உங்க பேரு? துரை செந்தில்குமார். துரை செந்தில்குமார். അവളെ ആക്ടറാണ്, കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും.